Section 2. Bagian 2. You will now hear a short news item. Sekarang kamu akan mendengarkan sebuah warta berita pendek. First, you have some time to look at the questions. Pertama-tama, kamu memiliki sedikit waktu untuk melihat pertanyaannya. Now listen to the news item Sekarang dengarkan pada warta beritanya and answer questions 11 to 20. dan jawab pertanyaan 11 hingga 20. Good morning. We have just received word of a major earthquake. Selamat pagi, kita barusan menerima sebuah news. News itu adalah warta berita. Ya. Bahwa gempa bumi. We have just received word of a major earthquake. Kita barusan menerima sebuah berita dari sebuah gempa utama Off the coast of Mandaland lepas pantai dari Mandaland in the Pacific Ocean. di Samudra Pasifik. At present, scientists are unsure if the quake, Pada saat sekarang ini, para ilmuwan tidaklah yakin apakah gempanya registering 6.5 on the Richter scale, yang memberikan catatan 6,5 skala Richter will cause a tsunami, akan menyebabkan tsunami, a giant wave of water, sebuah gelombang air raksasa. because it is not known yet Karena belumlah diketahui secara pasti at precisely what depth the earthquake took place. ya pada kedalaman berapa precisely secara persisnya the earthquake gempa bumi tersebut ya took place terjadi. The geographical location of the earthquake Lokasi geografis dari gempa bumi tersebut is in a mountainous undersea region of the Pacific Ocean, adalah dalam wilayah region undersea di bawah laut mountainous yang bergunung-gunung of the Pacific Ocean dari Samudra Pasifik which has not been fully and accurately explored. yang belum secara akurat dan secara sepenuhnya fully explore dijelajahi. Scientists are also concerned that the quake might set off a chain reaction of events in the Earth's crust. Scientists, para ilmuwan, are also concerned juga prihatin that the quake bahwa gempa tersebut might set off mungkin memicu a chain reaction sebuah reaksi berantai of events dari peristiwa-peristiwa in the earth crust dalam kerak bumi. Meanwhile, on all the islands within a radius of 1,000 kilometers of the earthquake, Meanwhile, sementara itu, of all the islands dari seluruh pulau within the radius dalam sebuah radius of 1,000 kilometers dari 1,000 kilometer of the earthquake dari gempa tersebut and on the mainland of Mandaland, and on the mainland of Mandaland dan juga di bagian dataran utama dari wilayah Mandaland, authorities are urging everyone to leave their homes and make their way up the mountains where they will be safe if a tsunami occurs. authorities are urging everyone, para pihak berwenang are urging, sedang mendesak everyone, setiap orang, to leave their home, untuk meninggalkan rumah mereka, and make their way up the mountains, dan melakukan perjalanan mereka naik ke gunung, where they will be safe, di mana mereka akan aman if a tsunami occurs, jika sebuah tsunami itu terjadi. On islands where there are no high levels of land, On islands, pada pulau-pulau where are no high levels of land, di mana tidak ada dataran-dataran yang tinggi dari tanah, army helicopters from Australian bases in Mandaland are airlifting villagers to safety. Army helicopters, para helikopter tentara, are from Australian bases dari pangkalan-pangkalan Australia in Mandaland, di wilayah Mandaland, are airlifting, sedang mengangkat dari udara villagers, para orang-orang desa, to safety, ke tempat yang aman. The last major earthquake in this region The last major earthquake in this region, gempa utama yang terakhir pada wilayah ini caused a tsunami
cause a tsunami, menyebabkan sebuah tsunami, which devastated large areas of Mandaland which devastated, yang menghancurkan, ya, large areas of Mandaland, wilayah Mandaland yang sangat besar, and killed over 2,000 people. and killed, dan membunuh over 2,000 people, lebih daripada 2.000 orang. The economy of the country was seriously damaged. The economy of the country was seriously damaged. Perekonomian dari negeri tersebut rusak parah. And it took more than 20 years for public buildings and people's homes to be completely rebuilt. And it took more than 20 years, dan memerlukan waktu lebih daripada 20 tahun lah for public buildings, untuk gedung-gedung publik, and people's home, dan rumah orang-orang, to be completely rebuilt, untuk dibangun kembali. It is hoped that this time, It is hoped that this time, diharapkanlah bahwa kali ini, if another tsunami does occur, jika sebuah tsunami terjadi lagi, the warnings given will prevent large-scale destruction of life. the warnings given, peringatan-peringatan yang diberikan will prevent, akan mencegah large scale destruction of life, penghancuran life, kehidupan large scale, yang berskala besar. Although it has proved impossible to build sea walls, Although it has proven impossible to build sea walls, walaupun terbuktilah bahwa tidak mustahil untuk membangun dinding-dinding pada laut tersebut, dinding laut, that can withstand such giant waves of water, which can withstand, yang dapat menahan, such giant wave of water, sebuah gelombang air raksasa yang demikian, and attempts to do so dan upaya-upaya yang untuk melakukan seperti itu, yaitu membangun dinding laut on Mandaland on Mandaland, di wilayah Mandaland, were soon abandoned. were soon abandoned, dengan segera ditinggalkan. However, the reconstruction of all large buildings near the coast However, namun, the reconstruction, konstruksi kembali of all large buildings near the coast, dari seluruh bangunan yang besar near the coast, di dekat pantai tersebut, including hotels and resorts, including hotels and resort, yang termasuk hotel-hotel dan juga resort, was undertaken with the threat of a tsunami in mind. was undertaken, dilakukan with the threat, dengan ancaman of a tsunami in mind, ancaman dari sebuah tsunami dalam pikiran. The availability of fast and easy exit from all lower floors to the rooftop The availability, ketersediaan of fast and easy exits, dari sebuah tempat keluar yang cepat, fast and easy, dan mudah, from all lower floors, dari seluruh lantai-lantai yang lebih rendah, ya, to the rooftop, ke bagian atap, di bagian atas paling atap, was made a requirement dijadikan sebuah persyaratan for every building over 2 stories high by law. Ya, over 2-story highs, ya, dari 2 lantai, lebih daripada 2 lantai high tingginya, by law, oleh hukum. Ya, jadi pembangunan dari lantai yang lebih rendah ke atap, kalau seandainya atapnya udah lebih daripada 2 lantai, maka itu dijadikan sebuah keharusan, made a requirement, diwajibkan sebuah persyaratan atau dijadikan sebuah keharusan by law, oleh hukum. Ya. If you have relatives or persons you wish to contact on Mandaland, Jika kamu memiliki sanak famili atau orang yang kamu ingin kontak di Mandaland, it is suggested you do not phone direct. disarankanlah bahwa kamu tidak menelepon direct, secara langsung. All lines are currently jammed. Semua jalur telepon sekarang ini sedang macet. But contact the authorities on the hotline shown on your screen. Tapi kontaklah the authorities, para pihak berwenang, ya, on the hotline, pada
nomor gawat darurat shown on your screen yang ditunjukkan pada layarmu. That number is 0179 Nomor tersebut adalah 0179 3333. 3333. Stay tuned for further developments Tetaplah berada di channel ini untuk pengembangan lebih lanjut as they come to hand. ketika beritanya menyusul atau ketika beritanya akan diberikan atau diterima. This is Trent Dunwell for the Channel 4 News team. Ini adalah Trent Dunwell for the Channel 4 News team. Ini adalah Trent Dunwell untuk tim berita Channel 4. The time is now 4:30. Sekarang pukul 4.30. After the break, Setelah jeda, sports news with Jim McKenna. berita olahraga dengan Jim McKenna. That is the end of section 2. Itu adalah akhir dari bagian 2. You now have 30 seconds to check your answers to section 2. Sekarang kamu memiliki waktu 30 menit untuk memeriksa jawabanmu untuk bagian 2.